दुस्तार हाशिम साहिब मक्का ज़मज़म सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुमको हो रफ़अत मुबारक, तुमको हो हशमत मुबारक, तुमको हो उम्मत मुबारक। सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। শুনুন, মেহেরবানি করে সকলে একটু দাঁড়ানো অবস্থায় কাতার সোজা করে তারপরে বসে। মাঠে যারা আসে মেহেরবানি করে যে অবস্থায় আসেন একটু কাতার সোজা করে তারপরে বসে। মেহেরবানি করে ডাইনে বামে তাকিয়ে কাতার সোজা করে তারপরে বসে। মেহেরবানি করে ডাইনে বামে তাকিয়ে কাতার সোজা করে